यसु के जलाली अनबा बरकत नाम में अजीज आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ ताकि खुदावंद के कलाम मुकद्दस को फिर दोबारा से हम मिलकर सीखें। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, आइए अपने सर को झुकाते हैं, खुदावंद से मदद मांगते हैं। कदूस कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती और खुदावंद आपके नाम को जलाल देती, आपको आपके पाक रूह को वेलकम करती, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। खुदावंद तेरे पाक रूह का मस्सा मांग लेते एक एक के ऊपर खुदावंद, ताकि हम जो सीखे उनको अपनी उस सबक को हम अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करने वाले बने। खुद पाक खुदावंद तो हमारी मदद कर, और खुदावंद जो कुछ मैं बोलूँ मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पाक रूह बोले। ये बारी फजल तेरे यीशु नाम में मांग का पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ो, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। फिर मैं आपको जो है वेलकम करती हूँ आज के कलाम मुकद्दस के इस सेशन में। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है खिड़की, और मैं उम्मीद करती हूँ हमें से हर एक के घर में जो है वो खिड़की मौजूद होती है, बल्कि खिड़कियाँ मौजूद होती हैं। तो अजीज़ों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो खिड़की के बारे में है, और आज का कलाम हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। अजीज़ों, खिड़की क्या होती है, हम खिड़की से क्या काम लेते हैं? खिड़की जो है अजीज़ों वो हमें एक तरफ से दूसरी तरफ देखने के लिए, बाहर की खूबसूरती को देखने के लिए और बाहर की अच्छी हवा को लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अजीज़ों, मैं आज की कहानी का जो है वो आगाज़ करती हूँ। एक नौजवान जोड़ा था जो एक नए मोहल्ले में जो आकर मुंतकिल होता है, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। तो एक दिन जब वो बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, तो एकदम जो नौजवान औरत है उसकी नज़र जो है बाहर पड़ोसन की उस लाइन पर पड़ी जहाँ पर कुछ कपड़े पड़े थे, और उसने अपने शौहर से कहा, देखो कितने गंदे कपड़े उस जो लाइन है उस पर लटक रहे हैं। शायद इस औरत को कपड़े धोने नहीं आते, और शायद इसने कहीं से सीखा नहीं है, क्योंकि बहुत ही गंदे कपड़े हैं। शायद इसको बहुत ही अच्छे और थोड़े महंगे वाले डिटर्जेंट की ज़रूरत है। लेकिन शौहर जो पास बैठा हुआ था वो खामोश रहा। और हम देखते हैं कि हर बार जो है ये नौजवान औरत जब भी बाहर देखती तो बाहर लटके हुए पड़ोस में पड़े हुए कपड़ों के बारे में वो हमेशा तनकीद करती कि इनको कपड़े धोने नहीं आते और ये अच्छे से कपड़े धोना नहीं जानती है। तो इसी तरह एक माह के बाद एक दिन फिर वो इकट्ठे बैठे होते हैं, और अचानक से उस औरत की नज़र जो है वो खिड़की पर पड़ते हुए उन कपड़ों पर पड़ती है जो बाहर लाइन पर लटक रहे होते हैं। और आज तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसने देखा ये कपड़े जो हैं वो बहुत ही उजले हुए हैं, वो अच्छे से धुले हुए हैं। तो एकदम अपने शौहर से कहती है, देखो आज तो इस पड़ोसन ने कमाल कर दिया कि इतने अच्छे से उलझे हुए कपड़े जो हैं उसने धोए हैं। तो अजीज़ों, उसका आदमी जो है वो उसे कहता है, देखो आज सुबह सवेरे बहुत अर्ली मॉर्निंग मैंने उठा था और मैंने अपने घर की जो खिड़कियां थी उनके जो शीशे थे उनको मैंने बहुत अच्छे से साफ किया है। तो अजीज़ों, बिल्कुल हमारी ज़िंदगियों का भी यही हाल है। इससे पहले कि हम आगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस को सीखें और मज़ीद सीखें, आगे बढ़ें, मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अजीज़ों, अगर आपने अब तक नासरा यशवा निजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो जो है वो सबसे पहले पहुंचे आप तक, ताकि आप खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें। और अजीज़ों, फिर इस कलाम को, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक्स दें, थम्स अप दें। और फिर अगर खुदा का कलाम आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अजीज़ों खुदा के कलाम के बारे में जो कमेंट्स रखते हैं उसको लिखें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि खुदा की बरकतें हमेशा आपके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। तो अजीज़ों, हमने जो कहानी सीखी कि खिड़की के शीशे गंदे थे, जिसकी वजह से उसको बाहर की पड़ी हुई चीज़ें बहुत गंदी नज़र आ रही थी। लेकिन आज जो खिड़की के शीशे साफ हो गए और उसने देखा कि आज तो कपड़े बहुत ही उजले हुए हैं। बिल्कुल हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसा ही है। हम दूसरों की ज़िंदगियों को देखकर फ़ौरन कह देते हैं, देखो
یہ کیسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اور ہم ہمیشہ دوسروں کو پر تنقید کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے معاملات کو جو ہے اچھالنا چاہتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنی جو کھڑکی ہے ان کو جس وے سے ہم دیکھتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی کھڑکی کے شیشوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو خدا کا کلام لے کر آئی ہوں متی کی انجیل اور اس کا 7 باب اور اس کی 3 اور 4 آیات ہم آج میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور 4 آیت، اور جب تیری آنکھ ہی میں شہتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکتا ہے۔ تو عزیزوں، دیکھیں خدا کا کلام بہت کلیئر ہے۔ خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں، خداوند کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے فیصلے کریں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی صفائی کریں، اپنی جیسے اس کھڑکی کی اس کے اپنے کھڑکیوں کے شیشے گندے تھے، جس کی وجہ سے اس کو جو تھی وہ بہت ہی گندی اس کی واشنگ نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے وہ کھڑکیاں صاف ہو گئی تو وہی جو اس نے غلط جو فیصلہ یا ایک تصور رکھتی تھی وہ اس پڑوسن کے بارے میں وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو کھڑکی کی کہانی سے ہم بہت سبق سیکھے ہیں، اور عزیزو دوسروں کو فیصلہ کرنے میں محتاط رہیں، فوراً سے مت بولیں، کیونکہ یہ کھڑکی کی کہانی واضح سبق ہمیں دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کھڑکی سے باہر جائیں کے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کی کھڑکیاں، اپنی آنکھوں کی کھڑکیاں جو ہے وہ ان کو صاف کریں۔ اور اسی طرح دوسری آیت جو اسی حوالے کی متی 7 باب اس کی 2 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جس پیمانہ سے تم دوسروں کے لیے ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، الرٹ کرنا چاہتی ہوں بہن بھائیوں کہ موازنہ کے جال میں نہ پھنسے، اور دوسرے کیا کر رہے ہیں اس میں مصروف ہو کر آپ اور ہم جو ہے اپنے خدا کی جو رہنمائی ہے اس کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ خدا نہیں پسند کرتا کہ ہم عیب جوئی کریں، دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور ان کو برا بھلا کریں۔ تو عزیزو، جو آج کا دوسرا حوالہ لے کر آئی ہوں وہ ہے غلطیوں 6 باب اس کی 4 آیت۔ لکھا ہے، پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزمائے، اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت۔ اور 5ویں آیت، ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ تو عزیزو، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بوجھ خود ہی اٹھائیں اور خدا سے مدد مانگے، اس سے حکمت مانگے، تاکہ خدا کثرت سے ہمیں جو ہے عقل دے، ہمیں سکون دے، تاکہ ہم دوسروں کی زندگی میں وہ اپنے جو عادت بنائی ہوئی ہے کہ اگر دوسرے ترقی کر رہے ہیں پھر بھی ہم جلتے ہیں، اور اگر ترقی وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم اکثر کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم تنقید کرتے ہیں، جو خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایسا کریں۔ تو میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی، آپ کو بتانا چاہوں گی عزیزو، جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ہم اپنی ہی خوشی کو کھو دیتے ہیں۔ تو آئیے آج کے کلام مقدس سے جو آپ نے سیکھا، میں نے سیکھا، ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو لے کر چلیں تاکہ ہم خدا سے برکتیں پائیں۔ عزیزو، گاڈ بلیس یو، پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔